यूँ तो हबीब इब्न मज़ाहिर का ज़िक्र होता है, हुसैन के दोस्त और हुसैन के सज़ादार का ज़िक्र होता है, लेकिन आज मैं जब अज़ा ख़ाने की तरफ आ रहा था तो फ़र्ज़ंदान मुस्लिम का बड़ा ख़याल आया, क्योंकि आज जो ज़ाकिरीन आए हुए हैं वो हबीब इब्न मज़ाहिर का मसाइब पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, उनकी शहादत बयान की होगी, लेकिन फ़र्ज़ंदान मुस्लिम का ज़िक्र नहीं हो पाता, क्योंकि हम 9 ज़िलहिज को जनाब मुस्लिम की शहादत पे गिरिया करते हैं, फिर फ़र्ज़ंदान मुस्लिम का ज़िक्र नहीं हो पाता। मेरा दिल चाहता है कि मैं इन मासूम बच्चों का ज़िक्र कर दूँ। तारीख़ इंसानियत में इतनी मज़लूमाना शहादतें और बच्चों की नहीं हैं जितनी जनाब मुस्लिम के इन यतीमों की। आप जानते हैं ये दोनों बच्चे अपने बाबा के साथ कूफे गए थे, और कूफे में हुआ क्या कि सब इनके दुश्मन हो गए, और जनाब मुस्लिम इतने गरीब हो गए थे, कूफे में इतने गरीब हो गए कि एक ज़ईफ़ा के घर के दरवाज़े पे जाके बैठ गए सर को झुका के। उस ज़ईफ़ा ने कहा, ए परदेसी, कूफे के हालात अच्छे नहीं, अपने घर चला जा। मुस्लिम ने रो के कहा था कि वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ही हो। वही तो जनाब मुस्लिम हैं कि जिन्होंने कहा था कि हमारी कुछ वसीयतें हैं, हमें बेशक कत्ल कर दो लेकिन हमारी कुछ वसीयतें हैं। कत्ल करने वाले जल्लादों ने पूछा कि वसीयतें क्या है? कहा, पहली वसीयत यह है कि हमने इमाम हुसैन को ख़त लिख दिए हैं कि कूफे आ जाओ, मौला आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि एक ख़त और लिखा जाए, हुसैन तक जाए, और उसमें यह लिखा जाए कि मौला कूफे आने का इरादा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब के सब फिर चुके हैं। उसके बाद वसीयत थी कि मैं जब से कूफे आया हूँ तो मुझ पे कुछ कर्ज़ हो गया है, तो मेरी ज़रा और मेरी तलवार बेच के मेरा कर्ज़ अदा करवा देना। और जानते हैं आखिरी वसीयत क्या थी? आखिरी वसीयत थी कि मेरे साथ 2 बच्चे आए थे, उनका ख्याल रखना, जब वो तुम्हें मिल जाएं तो उन्हें मदीने पहुँचवा देना। जनाब मुस्लिम की शहादत हुई। किसी जालिम ने जाके इब्न ज़ियाद को ख़बर कर दी कि मुस्लिम अकेले नहीं आए थे, मुस्लिम के साथ मुस्लिम के 2 बच्चे भी आए थे। इब्न ज़ियाद ने कहा कि उन बच्चों को भी लेके आया जाए। लीजिए, अब इब्न ज़ियाद के सिपाही बच्चों को तलाश कर रहे थे। आप मुझे बताएं कोई ऐसा शहर हो और जहाँ 2 बच्चे हों और सब उनके दुश्मन हों, और वो बच्चे गलियों में भटक रहे हों, दिन के उजाले में भी, रात के अंधेरे में भी, और कोई ऐसा ना हो जो बच्चों को सहारा देने वाला हो। आप बताएं उन बच्चों के दिलों पे क्या गुजर रही होगी। छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम मोहम्मद था और दूसरे का नाम इब्राहीम था। तारीख़ ये बताती है कि रात के सन्नाटे में ये बच्चे कूफे की गलियों में जा रहे थे, डरे हुए, सहमे हुए बच्चे, कि इधर देखते हैं इब्न ज़ियाद का सिपाही, कभी उस रास्ते में देखते हैं इब्न ज़ियाद का सिपाही। बच्चे कभी इस गली से कभी उस गली से परेशान। छोटा भाई कभी बड़े भाई को दिलासा देता था, बड़ा भाई कभी छोटे भाई को दिलासा देता था। ऐसे में दोनों बच्चे एक घर के अंधेरे साए में जाके खड़े हो गए। इन्होंने देखा, बच्चों ने, कि एक मर्द उनकी तरफ चला आ रहा। अब दोनों बच्चे घबरा गए, सहम गए, डर गए, और एक भाई दूसरे भाई से कहता है, आज ज़रूर हम पकड़े जाएंगे, आज कत्ल कर दिए जाएंगे। लीजिए, जैसे ही वो शख्स करीब आया, उसका नाम था शरी। शरी जब बच्चों के करीब आया तो बच्चों ने कहा, लिल्ला, तुम्हें मोहम्मद और उनकी आल का वास्ता है, हमें तुम किसी भी तरह मदीना पहुंचा दो। शरी नाम का शख्स था, उसने कहा, बच्चों तुम परेशान ना हो, मैं आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका दोस्त हूँ। बच्चों ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। शरी दोनों बच्चों को घर पे लेके आ गया, बच्चों को खाना पेश किया, बच्चों ने कहा हमें भूख नहीं। उसने पानी पेश किया, बच्चों ने कहा हमें प्यास नहीं। ए शरी, हम पे तुम बस इतना एहसान कर दो कि हमें मदीना पहुँचवा दो, बस हमें मदीना पहुँचवा दो। शरी ने कहा, बच्चों अभी हालात अच्छे नहीं हैं, जब रात का ज़्यादा सन्नाटा होगा उस वक्त हम तुम्हें खामोशी के साथ मदीना पहुंचवा देंगे। जब आधी रात ढली तो शरी ने अपने बेटे, जिसका नाम असद था, उसे बुलाया और कहा, असद, तुम्हारा काम यह है कि इन्हें बैरून कूफा ले जाना और फला मकाम पर एक काफ़िला मिलेगा, और काफ़िले वालों से कहना कि इन बच्चों को शरी ने भेजा है और इन्हें हिफाजत के साथ मदीना हुसैन के पास पहुँचा।
رات کی تاریکی میں وہ اسد دونوں بچوں کو لے کے کوفے کے باہر گیا۔ غربت دیکھیے جناب مسلم کے شہزادوں کی۔ جناب مسلم کے 4 بیٹے ہیں۔ کربلا میں جو شہادت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلی شہادت جو ہے وہ جناب مسلم کے بیٹے کی شہادت ہے۔ محلہ بنی ہاشم سے جو پہلی شہادت پیش کی گئی ہے وہ جناب مسلم کے بیٹے کی شہادت ہے، اور اس بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ جانتے ہو جب یہ شہید میدان کارزار میں گیا ہے تو اس نے ہاتھ اٹھا کے غریب زہرا کو سلام کیا تھا۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب عبداللہ ابن مسلم نے امام حسین کو آتا ہوا دیکھا تو ہاتھ اٹھا کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اللہ جانے کہ یہ جملہ عبداللہ کا مکمل ہوا بھی تھا یا نہیں کہ ایک تیر چلا آیا جو ہاتھ میں لگا اور اس کے بعد پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس شہید کا ہاتھ یوں ہی پیشانی پہ رہا، اور حسین اس منظر کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، اے مسلم تیرے بچے نے کس طرح سلام کیا۔ اجرکم اللہ۔ مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 2 کوفے میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ بھی بڑے غریب ہیں، یہ بچے بھی بڑے غریب ہیں۔ کتنی غربت ہے ان بچوں کی۔ اسد انہیں لے کے کوفے کے باہر گیا تو جب یہ بچے رات کے سناٹے میں کوفے کے باہر پہنچے تو قافلہ کچھ دور جا چکا تھا، سواریوں سے تھا قافلہ۔ اسد نے بچوں کو چھوڑا اور یزید ابن زیاد کے سپاہیوں کے ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی واپس آ گیا۔ بچوں سے کہا کہ اس راستے پر چلے جاؤ، ادھر سے ہی قافلہ گیا ہے۔ بچے دوڑتے ہوئے کچھ دور چلے تھے کہ قافلہ ان کی نگاہوں سے کھو گیا۔ رات کا سناٹا، رات کی تاریکی، بچے گھبراتے ہوئے پھر واپس پلٹ آئے، اور جب واپس پلٹے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے بچوں کو مقید کر لیا، قید کر لیا، قید کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب قید خانے میں بچوں کو ڈالا تو رات بھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے تسبیح خدا کر رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے۔ تو وہاں مشکور نام کا قاضی تھا، اس نے بچوں کو رات بھر عبادت کرتے ہوئے دیکھا، گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا کہ کیسے یہ بچے ہیں، اتنے مصیبت زدہ ہیں، اتنے پریشان ہیں، اس کے بعد بھی رات بھر اللہ کی عبادت کی، رات بھر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اسے ترس آیا، اس نے ایک انگوٹھی دی بچوں کو اور کہا کہ بچوں آج رات کو میں تمہیں رہا کر دوں گا، اور اس نے رات کو بچوں کو رہا کر دیا۔ رات کی تاریکی میں بچے کوفے کے باہر گئے۔ تاریخ یہ بتاتا ہے کہ رات بھر بچے کوفے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں کا خوف تھا یا بچوں کے اندر اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کوفے سے باہر جا پاتے، رات بھر بھٹکتے رہے کوفے میں، اور بچوں نے صبح کو کیا پایا کہ کوفے میں موجود ہے۔ اب بچے ڈرتے ڈرتے ایک درخت تھا اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ پوری بستی میں کوئی نہیں ہے بچوں کا، ہر کوئی جان کا دشمن ہے۔ ابن زیاد نے انعام مقرر کر رکھا ہے کہ جو بھی بچوں کو لے کے آئے گا اسے انعام ملے گا۔ ڈرے ہوئے بچے پیڑ پہ جا کے بیٹھ گئے، سہمے ہوئے۔ دونوں بچے بغل گیر ہو کے گریہ زاری کر رہے تھے کہ صبح کے وقت ایک خاتون پانی لینے کنویں پہ گئی، اس نے کنویں میں ظرف ڈالا تاکہ پانی باہر نکالے، لیکن کنویں میں 2 بچوں کی چاند سی صورتیں نظر آئی۔ اس نے جب بلندی کی طرف دیکھا تو دونوں بچے، اس نے کہا تم کون ہو؟ بچوں نے کہا اگر ہماری جان کی امان ہو تو ہم تمہیں بتائیں۔ اس خاتون نے کہا تمہاری جان کی امان ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے فرزند، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ وہ بیوی دوڑتی ہوئی گئی گھر پہ، اس نے اپنی مالکن کو بتایا کہ فلاں مقام پر مسلم کے فرزند ہیں۔ اس نے کہا کسی سے کہنا نہیں، اور وہ خاتون دوڑتی ہوئی گئی، بچوں کو خاموشی کے ساتھ گھر میں لے آئی۔ گھر میں لا کے بچوں کو کمرے میں رکھ دیا کہ بچوں ہم تمہارا اہتمام کریں گے اور تمہیں مدینہ پہنچا دیں گے۔ بچوں کی غربت دیکھیے، بچوں کو اس نے ایک کمرے میں بٹھا دیا کہ بچوں تم آرام کرو، اور ہم رات میں کوئی موقع ملے گا اور تمہیں ہم کوفے سے باہر نکال دیں گے اور تم مدینہ چلے جاؤ گے۔ بچے کمرے میں آرام کر رہے تھے، اتنے میں اس کا شوہر، نام اس کا حارث ابن عروہ، اس ملعون پہ اللہ لعنت کرے، یہ گھر میں داخل ہوا۔ ہاپتہ کاپتہ جب داخل ہوا تو بیوی نے کہا کہ پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا پریشانی کا سبب ہے کہ وہ قاضی مشکور نے مسلم کے بیٹوں کو رہا کر دیا، وہ بچے چلے گئے، میں پورا دن ہو گیا بچوں کو تلاش کر رہا ہوں، ابن زیاد نے اتنا زیادہ انعام رکھا ہے لیکن بچے مجھے مل نہیں رہے ہیں۔
उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम आके लेट जाओ। हारिस इब्न उर्वा इसी परेशानी में आके लेट गया। इसकी आंख लगी ही थी कि बच्चों की रोने की आवाज़ इसके कानों से टकराई। रात में जैसे रोने की आवाज़ बच्चों की इसके कानों से टकराई, हारिस इब्न उर्वा ये उठ के बैठ गया। इसने बीवी से कहा, क्या कमरे में कोई और भी है, क्या हुजरे में कोई और भी है? तो उसने कहा, कोई भी नहीं, तेरा ये ख्याल है। उसने कहा, नहीं, कुछ तो महसूस हो रहा है। हारिस इब्न उर्वा फिर खामोश हुआ, बच्चों के रोने की आवाज़ फिर से आई। हारिस इब्न उर्वा उस हुजरे में गया जहाँ फर्जंदान मुस्लिम बगलगीर होके रो रहे थे। भैया अल्लाह जाने हमें मदीना जाना मैसर होगा या नहीं। मोहम्मद इब्राहीम से कह रहा था, अल्लाह जाने हमें मदीना मैसर होगा या नहीं। इब्राहीम मोहम्मद से कह रहा था, अल्लाह जाने हमें मदीना जाना मैसर होगा। ये बातें ही कर रहे थे कि मोहम्मद ने कहा, भाई हमने रात ख्वाब देखा। का क्या ख्वाब देखा? कहा, अभी हमारी आँख लगी थी, हमने ख्वाब में देखा कि दादी ज़हरा आई है। दादी ज़हरा आई है और आके कहती, बच्चों परेशान ना हो, बहुत जल्दी तुम हमारे पास आना। ए भाई परेशान ना हो, हमारी मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं। बच्चे एक दूसरे से ये जिक्र कर ही रहे थे, इतने में हारिस पहुंच गया। हारिस ने कहा, तुम कौन हो? बच्चों ने डरी हुई आवाज़ में कहा, अगर हमारी जान की अमान हो तो हम तुझे बताएं। उसने कहा, बताओ तुम कौन हो? कहा, हम मुस्लिम के यतीम हैं, हम फर्जंदान मुस्लिम हैं। जैसे ही फर्जंदान मुस्लिम का नाम सुना, ये इतना जालिम था कि इसने तमाचे मारना शुरू किए, बच्चों को तमाचे मारना शुरू किए। बच्चों को तमाचे मारता रहा, बच्चे जमीन पे गिर पड़े। इस जालिम ने बच्चों के हाथ और पैर बांध दिए। रात भर बच्चे बंधे हाथ और पैरों के साथ कमरे में पड़े रहे। सुबह नमूदार हुई, ये दोनों बच्चों को लेके चला। बच्चे समझ रहे थे ये जालिम हमें इब्ने ज़ियाद की तरफ लेके जाएगा, लेकिन इब्ने ज़ियाद के दरबार की तरफ लेके नहीं गया, बल्कि नहर फरात की तरफ ले, इधर नहर फरात की तरफ लेके नहर फरात की तरफ लेके गया। ये जालिम उधर लेके जा रहा था, बच्चों का दिल डूबा जा रहा था। बच्चों ने कहा, अगर हमें लेके जाना ही है तो फिर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेके चल, ये हमें नहर फरात की तरफ को लेके। हजरकुम अल्लाह, खुदा कोई कम ना दे। अगर आँख से आंसू ना निकले तो हाय ज़रूर कहना, बड़े मजलूम हैं ये बच्चे, कितने मजलूम हैं। दोनों बच्चों को नहर फरात पे लेके गया ये जालिम। बच्चे नहर फरात पे पहुंचे। बच्चों ने कहा, हमारी वसीयतें हैं, क्या पूरी करेगा? इसने कहा, बताओ वसीयतें क्या हैं? कहा, हमारी पहली वसीयत यह है कि हमें मदीना भेज दे। उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें कत्ल करना है। कहा, तू हमें अगर मदीना नहीं भेजता तो फिर हमें बेच दे, और बेच को जो रकम मिले वो तू ले लेना। उसने कहा, यह भी मंजूर नहीं। बच्चों ने कहा, फिर ऐसा कर, तू फिर अपने किसी कासिद को मदीना भेज दे, हम अली के पोते हैं, हम मोहम्मद के नवासे हैं, तू जितना मालो दौलत चाहेगा तुझे मिल जाएगा। उसने कहा, यह भी मुमकिन नहीं है। बच्चों ने हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहते हैं, तो जालिम हमें इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले चल। बच्चे सोच रहे थे कि दरबार में जाएंगे, हो सकता है कोई चाहने वाला मिल जाए। इस जालिम ने कोई भी बात ना मानी। बच्चों ने मासूमाना अंदाज में कहा, फिर जालिम हमें 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाज़त दे। बच्चों ने 2 रकत नमाज पढ़ी। इस जालिम ने तलवार को बेनिहाम किया। गरीबी दिखाऊं मुस्लिम के बच्चों की गरीबी। इसने तलवार उठाई, चाहता था कि छोटे वाले का सर तन से जुदा करे। बड़ा भाई आगे आया, कहा, कैसा जालिम है। अरे बड़े भाई के सामने छोटे भाई का सर कलम ऐसा कर, पहले बड़े भाई का सर कलम कर, उसके बाद छोटे भाई का सर कलम करना। इस जालिम को फिर भी तरस नहीं आया। इसने तलवार चलाई, बड़े भाई का सर तन से जुदा कर दिया। लीजिए, सर जमीन पे गिरा। इसने जिस्म को उठाया और नहर फरात में फेंक दिया। बड़े बेटे का जिस्म नहर फरात में आया, सर जमीन पे गिरा। छोटे वाले भाई ने उस सर को अपनी आगोश में ले लिया। वो प्यार करने लगा। इतने में दूसरी ज़रब चली, छोटे वाले भाई का सर तन से जुदा हुआ। इसने उसका जिस्म भी उठाया और दरिया में फेंक दिया। अब ये मख्तल के फ़िक्रे हैं, खुदा की कसम, ये सोच सोच के रोना आता। ये मख्तल के फ़िक्रे हैं। जब बड़े भाई का जिस्म दरिया
دریا میں پھینکا گیا تو دریا کی سطح پہ بڑے بھائی کا جسم تھا، اور جیسے ہی اس نے چھوٹے بھائی کا جسم دریا کی سطح پہ پھینکا، دونوں بھائیوں کا جسم آپس میں بغل گیر ہو گیا، دونوں بھائیوں کا جسم آپس میں بغل گیر ہوا اور پانی کی تہ میں اتر گیا۔ اس ملعون نے ننھی ننھی زلفیں اپنے دونوں کے سر لیے اور ابن زیاد کی دربار کی طرف چلا۔ میرا دل کہتا ہوگا جب یہ دو معصوم سروں کو لے جا رہا ہوگا تو جناب زہرا پیچھے پیچھے ضرور جا رہی ہوگی۔ یہ ظالم جیسے ہی سر لے کے دربار ابن زیاد میں پہنچا، ابن زیاد نے جیسے ہی بچوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے، معصوم سے چہرے دیکھے، ابن زیاد نے کہا انہیں واپس لے کے جا، اس سے پہلے کہ کوفے میں انقلاب آ جائے۔ یہ حارث ابن عروہ دونوں کے سر لے کے پھر نہر فرات کے قریب آیا۔ میں کہوں گا مولا عباس، ارے آپ بھی تو نہر فرات پہ ہیں۔ لیکن جیسے ہی سروں کو لے کے آیا، تاریخ یہ بتاتی ہے اس ظالم نے دونوں کے سروں کو نہر فرات میں پھینکا۔ جیسے ہی بچوں کے سر نہر فرات میں آئے، وہ جسم جو ابھی دریا کی سطح میں ڈوب چکے تھے پھر سے اوپر آئے، اور جس کا جو سر تھا اس کے جسم پہ لگا۔ تاریخ یہ بتاتی اس کے بعد دونوں بھائی پھر بغل گیر ہوئے اور دریا کی سطح میں اتر گئے۔ جیسے ہی سطح میں اترے، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، سورج کو گہن پڑ گیا اور نہر فرات کے قریب